pomaže Bog, dragi prijatelji. Dobrodošli u još jedan duhovni spomenar. Danas sa vama delim živopisnu i poučnu priču o svetitelju čije ime simbolizuje bezgraničnu ljubav prema čoveku, svetom Samsonu Stanoprimcu. Sveti Samson je rođen u samom srcu nekadašnjeg Rimskog carstva, u izuzetno bogatoj i uticajnoj porodici. Još od najranijeg detinjstva pokazivao je nesvakidašnju inteligenciju i blagorodnost. Izučio je tadašnje najsavremenije lekarske nauke, postavši jedan od najcenjenijih lekara svog vremena. Međutim, dok su se drugi otimali za vlast, slavu i novac, Samson je u svom srcu nosio drugačiju težnju. Kada su mu roditelji preminuli, suočio se sa životnom odlukom koja je u potpunosti promenila njegov put. Umjesto da nasledi bogatstvo i nastavi lagodan život aristokrate, on je učinio ono što je većini ljudi tada delovalo neshvatljivo. Svu svoju ogromnu imovinu, kuće, zlato i posede podelio je siromašnima, a svoje sluge je oslobodio, darujući im slobodu i novac da započnu novi život. Time je jasno stavio do znanja da za njega ovozemaljske vrijednosti nemaju težinu pred duhovnim bogatstvom koje se stiče darivanjem. Svoj životni put nastavio je u Carigradu, prestonici koja je u to vrijeme bila središte sveta. Tamo, u blizini velike crkve, podigao je poseban dom, bolnicu za siromašne i uboge, koju je sam održavao. Nije to bila samo obična bolnica, već utočište gdje su bolesni, napušteni i stranci iz dalekih krajeva nalazili ne samo lek za svoje telo, već i utehu za dušu. Zbog njegove brige za putnike i strance, narod ga je prozvao Stanoprimcem. Sveti Samson je verovao da je svaki čovjek slika Božija. Svoje dane provodio je negujući najteže bolesnike, previjajući njihove rane i pružajući im reči nade koje su često lečile brže od bilo kog leka. Postoji zapis da je i car Justinijan, vladar celog carstva, kada se suočio sa teškom bolešću koju dvorski lekari nisu mogli da izleče, potražio pomoć upravo kod ovog skromnog monaha. Samson je cara izlečio ne samo medicinskim znanjem, već prvenstveno toplom i iskrenom molitvom Bogu. Kada je car, želeći da mu se oduži, ponudio ogromne količine zlata, sveti Samson je to odlučno odbio. Rekao mu je: caru, ja sam već bogat, jer imam Boga u srcu, a tvoje zlato neka ode onima kojima je u ovom trenutku mnogo potrebnije nego meni. Ovo svedočenje o nesebičnosti ostalo je zabeleženo kroz vekove kao podsjetnik na pravu veličinu čoveka. Njegova bolnica postala je mesto gdje je ljubav bila jedini zakon. Priča se da je često tokom noći obilazio postelje bolesnih, ne tražeći odmor, već prateći da li je ikome potrebna pomoć ili čaša vode. Mnogi su dolazili iz dalekih krajeva samo da bi vidjeli čoveka o kome su kružile legende, da razgovara sa anđelima i da mu sama Božja blagodat daje snagu da nikada ne odustane. Njegova poniznost je bila tolika da nikada nije dozvolio da ga iko slavi kao čudotvorca, uvek pripisujući svako isceljenje isključivo Božjoj volji. Sveti Samson je doživeo duboku starost, neumorno služeći svima do posljednjeg daha. Čak i nakon što se upokojio, mnogi su svedočili da su doživjeli isceljenje nakon molitvi pred njegovim moštima. Veruje se da je njegov duh nastavio da bdije nad tom bolnicom i nad svim nevoljnicima koji su se molitveno obraćali. Njegova priča nije samo istorijski podatak, već poziv svima nama da u ovom ubrzanom svetu u kom živimo zastanemo na tren i zapitamo se koliko mi danas možemo da pomognemo drugima, makar malim znakom pažnje ili ljubaznom rečju. U vremenu kada se često osjećamo otuđeno,
Primjer svetog Samsona nam pokazuje da čovjek nikada nije toliko siromašan da ne može podeliti makar osmeh, razumevanje ili trenutak svog vremena sa onim kome je teško. On nas uči da je lečenje zapravo čin ljubavi, a ne samo tehnika. Neka nas primjer ovog velikog svetitelja podsjeti da se najveće bogatstvo ne meri onim što imamo u džepovima, već onim što ostavljamo u srcima drugih ljudi. Voleo bih da čujem i vas. Da li ste znali za svetog Samsona ranije? Da li možda u vašem životu ili vašem okruženju postoji primjer nekoga ko je poput njega nesebično pomagao drugima, ne tražeći ništa za uzvrat? Napišite nam svoje utiske, svoje predloge za naredne teme ili podelite neku svoju životnu lekciju u komentarima ispod. Radujem se da pročitam sve što pišete, jer verujem da svako od vas ima priču koja može svima nama biti od koristi. I naravno, ako želite da nas podržite u radu, na ovom duhovnom spomenaru, kliknite na dugme za pretplatu i uključite zvonce kako ne biste propustili nijednu narednu priču. Like na video nam također puno znači, jer nam pomaže da ovakve sadržaje podelimo sa još više ljudi. Hvala vam na pažnji, ostanite uz nas i vidimo se sutra. Prijatno.